यस किताब वही तालीमुलअरबियति लिन्नातिकीन बगैरहा तालीमुलअरबियति लिन्नातिकीन बगैरहा। और ये किताब मशहूर नाव अलकिताबुलसासी के नाम। और यह दुनिया अंदर मशहूर किताबों मज यम जन नॉन अरबिक आर्जन थावन यम न अरबी जबान बोलान कह तहद खतर बेहतरीन किताबों अंदर मान यह किताब। और यह किताब दोप यह जामिया यानी जामिया तो उम्मुल कुराहस अंदर पढ़न यम जन नॉन अरबिक आर्जन थावन वल स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तक यह पढ़न। और यह जामिया उम्मुल कुरा यह सऊदी अरब यूनिवर्सिटी। और अमुक गोडनुक वैल्यूम यह शुरू कर। और यथ मज पकि तुम ब्रो कुन पेज नंबर तुम पकि पेज नंबर 9 अलवहदतुल ऊला अलवहदतुल तुझा अलवहदतुल ऊला फर्स्ट यूनिट। वहदा मीन्स यूनिट, ऊला मीन्स फर्स्ट। बासन यह थो बंद ना ना यह थोड़ा शोर अम सत ना ना ठीक शोर अम सत थोड़ा शोर अम सत आवाज। यथ मन गोडनुक यूनिट अलवहदतुल ऊला के नाव। वहदा मीन्स यूनिट और ऊला मीन्स फर्स्ट। और अत मज गोडनुक यूनिट अत गोडनिकिस यूनिटस मज गोडनुक लेसन। यूनिटस मज गोडनुक लेसन होस यूनिट बिगर दैन लेसन। अत मज अदरसुल अव्वल लेसन 1 फर्स्ट लेसन युस जन अत मज हुजरतुद दरासा। हुजरा मीन्स रूम, दरासा मीन्स स्टडी रूमस रिलेटेड ये वोकेबलरी। चूँकि पढ़नस मज कुन खास जाय पढ़न अत जाय रिलेटेड यम अल्फाज अरबियस मज कथ करने खतर जरूरत तम अल्फाज ये गोड गो डायरेक्ट यम यानी पन्ने सराउंडिंग मुतल्लक जरूरत अल्फाज तम मिलन यम सत। और याद थवन चीज़ यह जस्ट 1 डे क्लास कह यह 7 डेज क्लास। तमिक मतलब गो 7 दोहन कम कर यथ दोहस मज। और ये वोत न यह 7 दोहन कम गर त इसलिए यमन 7 दोहन खतर वनो लास्टस क्या यानी होमवर्क गर कर। गोडनुक जन चीज़ सबक सह अदरसुल अव्वल हुजरतुद दरासा। हुजरतुद दरासा सिंपली स्टडी रूम, क्लास रूम। गोडनुक वर्ड कुर्रासतुन। कुर्रासतुन मीन्स नोटबुक। कुर्रासा कुर्रासतुन क्या कुर्रासतुन। यम किताब हूँ ब्या मकसद सह गो अस वर्ड्स तगन सही तलफुज सान पढ़। कुर्रासतुन कुर्रासतुन मीन्स नोटबुक। किताब मीन्स बुक। वह अगर अरबी जबान अंदर चीज आइटम रलाव तम रलावन खतर इत इंग्लिशस मज एंड कंजक्शन इस्तेमाल कर, अरबिकस मज इथे वाव इस्तेमाल कर। वह रलाव यम दोनवे कुर्रासा व किताब। अगर त्रो तेल दपो कुर्रासा व किताब, नत कुर्रासतुन व किताब, नत कुर्रासतुन व किताबुन। अगर न त्रो कुनी जाए यह तो ठीक। हाँ अम पत कलम मिस्तरा। मिस्तरा यम सतर दिमो स्केल। कलमुन व मिस्तरतुन। कलम व मिस्तरा तुम खड़ीम जबान पे कलमुन व मिस्तरतुन। अरबी जबान मज दपन इज़ा तकर्ररल कलाम फिस्समए तकर्रर फिल कल्ब। ये कह चीज बोजनस अंदर बार बार सह दिलो दिमागस मज रासिक गसन। ये वह बोजनस सत जबान पे ती सह खाड़न सह याद गसन। अमी मूजूब
قلمن و مسطرہ قلمن و مسطرتن پنہ پنہ جائے کرن رپیٹ ساری قلمن و مسطرتن. Next word مقعد. مقعد means place where we sit. چاہے سو صوفہ ٲسِن چاہے سو بینچ ٲسِن سیٹ ٲسِن اتھ سٲرسٕے دپو مقعد. مقعد 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 مقعد. Next مکتب. مکتب place where we write. چاہے سو آفس ٲسِن چاہے سو رائٹنگ ٹیبل ٲسِن سۄ جاے ییٚتنس أسۍ لیکھو. آفسس منٛز چھِ لیکھان آفسس تہِ دپو مکتب. ٹیبلس پٮ۪ٹھ چھِ لیکھان اتھ ٹیبلس تہِ دپو مکتب. ٹھیٖک چھا مکتب. یِم کرو دۄنوے کمباین سُہ بنہِ مقعد و مکتب. مقعد و مکتب. مقعدن و مکتبن. مقعدن و مکتبن. Next word مدرس. مدرس. Repeat. صحیح تلفظ چھُ امی موٗجوٗب چھُ رِپیٖٹ کَرٕنۍ تاکہِ وٲڈ ڈِکنڈِشنِنٛگ چھِ زیادٕ مُشکِل کنڈِشنِنٛگ کھۄتہٕ. یعنی اکھ لفظ یُس نہٕ وُنہِ ہیٚچھمُت چھُ اَسہِ کینٛہہ سُہ ہیٚچھُن صحیح طور سُہ چھُ سہل کمہِ کھۄتہٕ کانٛہہ غلط لفظ صحیح کرُن. کانٛہہ لفظ چھُ اَسہِ غلط پوٚرمُت سُہ صحیح کرُن چھُ زیادٕ مُشکِل تمہِ کھۄتہٕ کہِ اکھ لفظ چھُنہٕ ہیٚچھمُتٕے سُے ہیٚچھہون سیوٚدُے صحیح. اسلیے چھُ گۄڈنیٚتھٕے کرٕنۍ کوٗشِش صحیح ہیٚچھنس. مدرس صبورہ صبورہ مدرسن و صبورہ مدرسن و صبورہ. مدرس ٹیچر صبورہ بورڈ. مدرسن و صبورہ و صبورہ teacher and a board or blackboard. التدریبات. تدریبات means exercises. تدریبات. If we cancel alif ta at last then it will be singular. alif ta چھُ lastس ات تدریباتس أسۍ ژٹو اتھ alif ta یہِ بنہِ التدریب. تدریب گٔے exercise and تدریبات exercises. التدریب الاول first exercise. اقرأ. اقرأ الکلمات. اقرأ نہ یہِ چھُ غلط اتنس یہِ چھُ غلط. اقرأ الکلمات الآتیۃ. اقرأ read. اقرأ اقرأ الکلمات الآتیۃ. آتیۃ. اقرأ read. اقرأ means read. This is imperative. اقرأ read. What we have to read? Al-kalimat. This becomes object. Al-kalimat is maf'ul bih. Kullu maf'ulin bihi mansubun. And every object is having fatha, is having nasab at last, is mansub. So इसलिए ये यथ मंसूब ये मंसूब छु और अरबी यस अंदर छु यथ वर्डस अलिफ ता छु आसन लास्टस यम जमा मुअन्नस सालिम छ आसन तमन छ यवन जबर जेर हिंद सूरतस मज तम आसे पढ़मुत ये इसलिए अत यी जेर हिंद सूरतस मज इसलिए यु अतनस पेश छु ये पेश छुन सही अतनस एक्चुअली जेर इकरा इल कलिमातिल आतिया. Next ta. Because this is simple word. This is not having alif ta. और ये छो al kalimatuk adjective sifat. हुश मौसूफ ये सिफत. सिफत छ ती आसन ये मौसूफस आस. दुरुसस मज पढ़मुत छ ये. सिफत छ ती आसन ये मौसूफस आस. सिफत मौसूफ यु जन छ क्वालिफाइड नाउन यु जन छ सु छ मंसूब. यह सिफत आस सु क्या आस मंसूब. मंसूबस क्या आसन जबर. मगर
یُس جمع مُؤنث سالم چھُ تَتھ چھِ آسان زیر زبرِ بجاے مگر یُس سمپل وٲڈ آسہِ تَتھ یی پنٛنی سۭتۍ زبر اسلیے الکلمہ اسلیے اقرأ الکلمات الآتیۃ اقرأ الکلمات الآتیۃ read the following words read the following آتیہ means following آنے والے کلمات words اقرأ الکلمات الآتیۃ read the following words آنے والے الفاظ کو پڑھو. اگر یِتھ کٔنۍ پَرو اَتھ منٛز ؤنۍزیو تُہۍ کیٛاہ کیٛاہ چھِ عرب اقرأ الکلمات الآتیۃ اقرأ اول اَسہِ زَن پَرِ اَتھٮ۪ن اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چینج چھِ اقرأ we make imperative verb with sukoon at last. یُس فعلِ امر چھُ آسان فعلِ امرس واحد فعلِ امر واحد مُذکرُک یُس گۄڈنیُک وٲڈ چھُ آسان تتھ چھُ آسان لاسٹس جزم یہِ چھِ تمِچ نِشٲنی لایک افعل اجلس اسجد اکتب اسلیے لاسٹ کِس حرفس یی ضروٗر جزم ادروائز یہِ روزِ نہٕ اقرأ تو پڑھ تم پڑھو read this is imperative اقرأ like اسجد you prostrate آپ سجدہ کرو اقرأ اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ قرآن پڑھا کرو یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو سفارشی بن کر آئے گا. اقرأ حکم اقرأ بسم ربک الذی خلق اقرأ پڑھو کیا اقرأ بسم ربک اپنے رب کے نام سے الذی خلق جس نے پیدا کیا. کہنے کا مطلب اقرأ کے آخر میں جزم پڑھنی ضروری ہے تبھی یہ امپریٹو تیل بنیے حکم. ادھر پھر امپریٹو بناونا اخ پروسیجر اخ طریقہ کار اور تتھ مز گۄڈنیُکُے اخ پوینٹ تتھ مز یہ تتھ لاسٹ کس حرفس جزم أسۍ دِوان. ادھر پھر اعبد یا ایُہا الناس اعبدوا بدو is جمع اعبد اعبدو اعبد اعبدا اعبدو جمع تم سب. اچھا قراستن و کتابن we have to combine these قراستن و کتابن قلمن کینٛہہ تہِ اورے چھُ اتھ اکھ وٲڈ اتنی دِتھ یہِ تہِ ہٮ۪کو تھٲیِتھ مقعدن و مکتبن یا قلمن و مستر اتہِ چھا بیٚیہِ کانٛہہ وٲڈ اتہِ چھُ وٲڈ بیٚیہِ تہِ بے شک قلمن و مسترتن مقعدن و مکتبن یِمن تھوڑا ریلیشن آسہِ تِمٕے کرہو کمباین مدرسن و سبورتن یہِ گوٚو کلیر. التدریب الثانی سیکنڈ ایکزرسائز التدریب رِپیٖٹِڈ التدریب الثانی ثانی ثانی التدریب الثانی التدریب الثانی التدریب الثانی التدریب الثانی not التدریب الثانی we have to double the ta التدریب الثانی التدریب الثانی التدریب الثانی التدریب الثانی second exercise یہ چھُ simple سبورہ چھُ رلاوُن سبورہ سۭتۍ یہِ کٔرِو تُہۍ پانہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کرو نہٕ أسۍ زیادٕ ٹایم کینٛہہ. نیکسٹ التدریب الثالث التدریب الثالث حروف شمسیہ حروف قمریہ چھا پٔرمٕتۍ دروسس منٛز 3یم لیسن. اچھا ییٚتہِ نہ چھُ یِمنٕے چیٖزن ہُنٛد خیال تھاوُن سا چھُ حروف شمسی اسلیے یُس با چھُ یہِ رلہِ ڈایریکٹ ساہس سۭتۍ اور حروف شمسیہ سۭتۍ تشدیٖد دِنہٕ اور تتھ سۭتۍ یی رلاونہٕ اور سُہ یی ڈبل پرنہٕ.
التدريب الثالث التدريب الثالث التدريب الثالث التدريب الثالث Yes, repeat it. التدريب الثالث التدريب الثالث التدريب الثالث ثالث exercise third exercise. أكمل أكمل This is also imperative. أكمل order. أكمل complete. أكمل حسب الصورة حسب الصورة حسب الصورة أكمل complete. حسب الصورة as per the figures. Surah as per the figure, as per the complete as per the figure. حسب الصورة مضاف إليه. أكمل حسب الصورة. مضافس کیا چھِ گۄڈنِکِس مضافس کیا چھِ جنرلی پیش مگر ییٚتنس کیا یی حسب زبر کیازِ یی زبر تِکیازِ حسب چھُ بنان اوبجیکٹ. We have to complete what? We have to complete as per the figure. That means we have to complete as per hasba. So hasba becomes object. Hasba چھُ ییٚتنس بنان object. ییٚلہِ hasba چھُ object بنان مفعول bihi بنان اسلیے اتھ یی مفعول كل مفعول منصوب. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مفعول bihi چھُ آسان منصوب تتھ لاسٹس آسان زبر اسلیے حسبہ یہ طور پھرِ اور مفعول ہپٲرۍ چھُ یہِ حسبہ مضاف اور امہِ پتہٕ یُس وٲرڈ چھُ سُہ چھُ مضاف الیہ اور مضاف الیہ چھُ آسان مجروٗر اسلیے یی لاسٹس زیر. اکمل حسب الصورت اکمل حسب الصورت. اچھا کٔرۍ تو یہِ کمپلیٹ ایز پر دا فِگر. كتاب وقلم مسطرة وكراسة وكراسة مكتب وسبورة ومدرس سبورة ومقعد Read everyone. التدريب الرابع. अच्छा التدريب الرابع. التدريب الرابع. تدريب means exercise. رابع means fourth. رابع means fourth. تدريب الرابع. Fourth exercise. We have to practice of seen and kaf. Seen. This is seen. Not sad, not tha. This is seen. Sabura. Saburatun. Saburatun. Mistaratun. Mistaratun. Ta. We have to pronounce ta pur. We have to expand our mouth when we have to pronounce ta. Mistara. Mistaratun. Mistaratun. As well as on ra. Whenever we see zabar or pesh on ra, we have to pronounce it pur. Ra. Ra. For pronouncing pur, we have to expand our mouth. اَسہِ چھُ ٲس بناوُن تَمہِ ساتہٕ بوٚڑ ییٚمہِ ساتہٕ موٚٹ آسہِ پَرُن کانٛہہ ہر. مِس تا تا را را مِس تارا اهدنا الصراط اهدنا الصراط تا تا not tal اهدنا الصراط الذين not tal طال اهدنا الصراط قراء كراسة
Qurra, ra as well. Qurra, qurra, satun. Qurra, satun. Qurra, satun. Next kaf. Qur. This is same. Kita, ki. Actually, this teaches us how to pronounce this seen and kaf in words with zabar, zer, and pesh, with vowels. These are actually zabar, zer, pesh. These are actually short vowels in Arabic. There are two types of vowels in Arabic. One short and second long. Huruf madda are long vowels, and zabar, zer, pesh are short vowels. If we have to lengthen short vowels, then we have to add huruf madda for lengthening short vowels. Zer trawin agar asen zabar, zer, pesh, tel chhe huruf madda istimal. Qurra, qurra, qurra satun. Kitabun, maktabun. 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 Not mak. Then that will become qaf. Huruf qalqala. This is mak. Simply we have to pronounce it. Mak. Yeh chu padun aram san. Yith kait is kun dab traw, yith kait yeh chu khar trawan dab hoth pe pat itni pahars khandas rakavan. Tithai kait atnas rakavan. Agar atnas se thot tulo jaldi at gais rebound awa suben qaf. Maktabun. Agar man mak jaldi tulo thot at gais rebound. Maktabun. Yes. Next exercise. At-tadribul khamis. At-tadribul khamis. Khamis means fifth. Exercise. Fifth exercise. Qaf and kaf. We have to make difference between these two. Both are pronounced as kaf, but there is little bit difference, and that difference is in sound. We have to pronounce qaf pur qaf. 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 For that we have to expand our mouth. Asho us bud banaun tem khadr. Qaf. 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 Practice. Qaf. Qaf. Qul huwallahu ahad. Qul. One is qul, eat. Second is qul, say. Qul huwallahu ahad. Say Allah is one and only. Qul huwallahu ahad. Eat. Allah is one and only. So this is qaf, 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 qalamun, qalamun, maq, maq'adun. When we have sukoon or qaf, then we have to do kalkala. Tem saf chahe se आवाज rebound करना. Maq'adun. From the middle of the throat. Ain. If we put our finger on middle of the throat, we should feel this. Maq'adun. Next, kaf. Next kaf is simple. Kaf. When we have to pronounce this kaf, we should not expand our mouth. First one. Qaf. Expand our mouth. Qaf. Second one. Kaf. Qurrasatun.
maktabun. Not makatabun. Then it will become qaf. Maktabun. Maktabun. This book will also help us in pronouncing letters. Next, at-tadribu sadis. At-tadribu sadis. Sixth exercise. This shows how to write at the starting, at the middle, and at the end of the word. How to write scene. How to write scene, and actually this is for scene. Qalamun. First one is qalamun. Kitabun. Mudarrisun. Saburatun. Mistaratun. Mudarrisun. Sa. And sa with sukoon. This we cannot pronounce any letter with sukoon unless and until we join that sakin with any mutaharrik, because sakin means one who is without any movement. We cannot move our mouth on sakin. Next is mudarris. Agar shuruas man sini tel kith kart chu lekhun, agar manzas sini tel kith kart chu lekhun, agar last sini tel kith kart chu lekhun. Acha em pat chu ait ye choice maklaun tikaz ye chu ek se topic related donway or ashu chunki haft ye chu simple ach nazar الدرس الثاني. Second, الدرس الثاني. الدرس الثاني. First we have to pronounce sin, then tha. الدرس الثاني. Yes. Second lesson. حجرة الدراسة با. صندوق means box. صندوق box. Repeat. صندوق box. Tabashir means chalk. Tabashir. All these things are present in classroom, study room. That is why author has mentioned all these things here. Sundukun wa tabashir. We have to combine these two words with wow. Sundukun wa tabashir. Babun nafizatun. Babun wa nafizatun. Is it clear? Acha, next. Haqibatun. Haqibatun means bag, suitcase, attache. Kursiyun. Haqibatun. Fauka means on. Fauka means ऊपर. Fauka is इस्तेमाल गसन as a adverb of place. Empat used the word Arabic as mazi tathi last as zir. Suyi majroor. Tathi last as zir. इसलिए फौका कुर्सीयिन. हकीबतुन फौका कुर्सीयिन. A bag is on a chair. A bag is on a chair. Haqibatun fauka kursi. And fauka is having zabar at qaf. Qaf is pat kar zabar. Fauqa
حقیبتن فوق کرسیین کرسیین read it again حقیبتن فوق کرسیین next مساحتن مساحتن گو کانٛہہ تہِ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ اِریز کرو ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ نہناوو ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ یُس أسۍ کُنہِ چیٖزس پیٚٹھۍ کِنۍ پھیرناوُن مساحتن گوٚو کانٛہہ تہِ سُہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پٮ۪ٹھٕ مساح کرو کُنہِ تتھ سامانس دپو تتھ چیٖزس دپو تتھ ٹوٗلس دپو تتھ اوزارس دپو مساحتن یِتھ کٲٹھۍ أسۍ ڈسٹر سۭتۍ چھِ أسۍ بورڈس پیٚٹھۍ کِنۍ پھِران گوٚو ڈسٹر گوٚو مساحتن ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ اِریز کران چھِ نہناوان چھِ یا یِتھٕے کٲٹھۍ اِریزر سُہ تہِ گوٚو مساحتن گوٚو کلیر ییٚتنس چھُ اَسہِ چوٗنکہِ رِلیٹِڈ ووکیبلری کتھ سۭتۍ کلاسس سۭتۍ اسلیے ڈسٹر ووکیبلری یا اِریزر تھاوو أسۍ یاد مساحتنُک مانا مساحتن means duster eraser next word is this is sabura not saburatun saburatun read it saburatun means board next word مساحتun والسبورة مساحتun والسبورة yes a duster and a board next maktabatun we have to pause little bit maktaba means bookshop or maktaba means library maktaba means place where there are books yes maktaba and next word is bitaqatun bitaqa means I-card here I-card library card etc bitaqa means I-card bitaqa means piece of paper bitaqatun means I-card here maktabatun wa bitaqatun wa bitaqatun تُہۍ پکنٲیِو یِکُن پہن یِمن تہِ یہِ کٔرِو روٹیٹ مکتبتن و بطاقتن a library and a I-card library and I-card next word kharitatun kharitatun means map hamilun means stand hamil means any who takes something who has something ییٚمِس کانٛہہ چیٖز آسہِ یُس کانٛہہ چیٖز تُلان آسہِ تٔمِس دپو حامل یِتھٕے کٲٹھۍ امی منٛز چھُ حاملہ دپان پریگننٹ وومین یہِ توٚر فِکرِ ییٚمِس ییٚمِس وزن ییٚمِس کانٛہہ چیٖز چھُ آسان یہِ توٚر فِکرِ ییٚتنس چھُ چوٗنکہِ کلاس روٗمس رِلیٹِڈ آسہِ ووکیبلری اچھا ییٚتنس گوٚو سٹینڈ یتھ پٮ۪ٹھ بورڈ چھِ تھاوان یتھ کُن میپ چھِ تھاوان وغیرہ اتھ دپو أسۍ وحاملتن کتھ منٛز حاملہ means generally we are using for pregnant women حاملہ pregnant women yes next خريطة وحامل map and stand
At-tadribat, exercises. These are same words which you have to repeat. At-tadrib al-awwal, tabashir, chak, sunduk, etc. You can do this. At-tadrib al-thani, second exercise. This second exercise to show ralaun simply. Sunduk ralaun, sunduk asif. Easy. Third exercise. At-tadrib al-thalis. Thalis, third exercise. We have to practice ta. Tabashir. Tabashir. Repeat. Tabashir. بطاقة. بطاقة. خريطة. خريطة. مسطرة. مسطرة. Next. قاف. We have to practice قاف. حقيبة. حقيبة. صندوق. صندوق. Repeat. حقيبة. صندوق. صندوق. فوق. فوق. بطاقة. Next we have to practice ba. Babun. Ba. We have to close the inner lips. Ba. Babun. Babun. Taba. Tab. Taba. 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 Ba. Tabashir. We have to focus mainly on these letters, highlighted letters. Maktabatu. Maktaba. Ba. 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 Maktabatun. 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 Bitaqatun. Bitaqatun. Next. Ha. Hamilun. Ha. From the middle of the throat, and clearly we have to pronounce it. It's a soft word. Ha. First we have Hamilun. Haqibatun. Massahatun. You were clear? Yet book mainly yimne don cheezan pe focus karun. Agar vocabulary और बेगो यम वर्ड्स तो लेटर्स पढ़नस पे यम सही तलफ़ुज़ करनस. अत्तदरीब अर्राबि, फोर्थ एक्सरसाइज. संदूक. रीड. संदूक फौक मक्तब. ये छ एक्सरसाइज एमची ला ये सुई बे युस गडनथ केन युस गडनिकस पेजस दोन पेजन मज पढ़न सू पे इन एक्सरसाइजन मज बे रिपीट. अमी मूजूब कोर थोड़ा ज्यादा पान ताकि गाड़ी करो तो यह रिपीट तिक हफ्त बे. संदूक फौक मक्तब. संदूकुन फौक मक्तबिन. मक्तबिन विदाउट एलिफ लाम. एलिफ लाम बगैर है दो ज़ेर तेल. सबूरतुन फौक हामिलिन. Sunduk fawqa maktab. A box is on a table. Suburatun fawqa hamil. A board is on a stand. Qalamun fawqa kitabin. Qalamun fawqa kitabin. A pen is on a book. Kitabun fawqa maktabatin. A book is on the library. Here library, almirah or bookshelf or something like this. At-tadribul khamis, exercise 5, fifth exercise. Khariqatun.
بطاقة صندوق التدريب السادس قلم مقعد صندوق گۄڈنیٚتھ اگر قاف یی کِتھ کٲٹھۍ چھُ لیکھُن منٛزس اگر یی کِتھ کٲٹھۍ چھُ لیکھُن لاسٹس اگر یی کِتھ کٲٹھۍ چھُ لیکھُن التدریب السابع seventh exercise سابع seventh مکتب و مکتبۃ مکتب means table مکتبۃ means library or bookshop a table and a bookshop کتاب و مکتب book and a table مکتب و مکتبۃ مکتب table and library مکتبۃ و کرسی library and chair حقیبۃ فوق actually we have to choose a right one for combining with red one تُہۍ توٚرا فِکرِ گۄڈنیٚتھ چھُ ریڈ کلرس منٛز دِتھ سینٹینس اتھ سینٹینسس سۭتۍ چھُ وٕچھُن کُس اکھ رلہِ یہِ چھُ سمپل حقیبۃ فوق مکتب بیگ از آن اے ٹیبل اچھا گوٚو لاسٹُک اکھ تہٕ یہِ مۄکلیو أتھۍ سۭتۍ تہٕ یہِ مۄکلے زٕ لیسن اور یتھ چھُ